निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। गुरुदेवों की अमर शक्ति से निकले प्रेम प्रवाह की जय हो। चातुर्मास चलतं असं मस्त अनुष्ठान आणि आमगेल प्रवीण मामाने नायले अरे ॲडमिनिस्ट्रेशनाचे सुमार जाता तशें आशिल्ली मी ते तुमी अगदी तालारी आनी रागान सुद्दां हरी हरी केल्यार आमगेल सोणा ती कार्यसळ जावन मागीर येवचें. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरा मापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजम् दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. श्री भवानी शंकराय नमः. श्रीमात्रे नमः. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. महादेव महादेव. भगवद्गीते अहम् अनुसन्दधामि. अनुसन्धानमि कर्ता सति अम्ब त्वाम अनुसंदधामी. हे ध्यान श्लोकांतूंची आम्ही हो स्वाध्याय कशी करता ती म्हणून वी हॅव डिक्लेर्ड. इट हॅज बीन डिक्लेर्ड फॉर अस बाय दी आचार्यज. कशी करका खंयचे एक एटिट्यूड इत्यादी सगळ्यांतू स्पष्ट जाता. अंब तिका आमगेल हित कसलें म्हूण समोगत आसा आनी प्रत्येक चायल्डाक कसली गरज आसा म्हूण कशें वचूंक गोतस आसता तशीची हें शास्त्र. इट इज अ लिविंग शास्त्र. तशें आशिल्लें मी ती वी कॅन अपील टू इट. 5000 ऑड इयर्स अगो हो उपदेश दिल्लेलो आतां लागू जाता की ना इत्यादी अशें विचार करता म्हूण ना. ताजें म्हत्व आसा आनी म्हत्व आशिल्ली मी ती मस्त इतलो पूर्वाचार्यांनी हाजेरी आपणालें एक एक्सप्लेनेशन बरयलेलें. सो ते पूर्वाचार्य तांगेल कसले स्थिती तांगेल कितली अवगती आमकां गोतना. बट निश्चित रूपेण विद्वांसान सुद्दां बरयलेलें विदाउट हॅविंग द ज्ञान. सो एनालायज कर न्हू बिकॉज इट अपील टू देम एटसेट्रा बरयलेलें आनी आतां बरयता आसा ती. तशी एक कालगतीन तूं भाष्यकार भगवान
शंकराचार्य आदि शंकराचार्यांनी पळयलें की एक अमूल्य रत्न आसा खंयच्यान तूं खंयचे रुकारी कळ्ळें खंयच्या मायनान तूं महाभारतान तूं महाभारत कोण प्रस्तुत केलें भगवान वेदव्यासांनी म्हणून तांगेल आम अनुसंधान करपा पडटा तांगेल प्रार्थन करतात आमी तांगल्या प्रार्थन करून इतले एक विस्तृत तुमी प्रस्तुत केल्या महाभारत आनी अशें तें प्रस्तुत केल्या की तें हांव वाचलें कळ्ळें म्हणूंक जायना आस्तीक असो नास्तीक असो न्ही तें तशें केल्यार जाल्लें वाय डीड भीष्मा हॅव टू डू हें सगळें किरी किरी कर न्हू खंय पूण परत मन महाभारतांत लागता कळ्ळें तुका तें कळ्ळें अशी एक विलक्षण हें प्रस्तुत केलें हें पुराण म्हणलेलें इतिहास अशें आशिल्लें आनी आतां मुखारी अशें जाता आसता म्हणून सांगचें इतिहास म्हणटात ताका सो इट इज ऑलवेज रेलेवंट सो तशी एक प्रस्तुत करचें तातूंत मन आकृश्ट जावन ताजो लाभ घेवचो तातूंत कितली सहस्रनाम इत्यादी सुद्दां स्तोत्र आसा ती महाभारतांत मेळटा ती तशीच एक नास्तिकाक सुद्दां एक खंयकी एक शिरकून परत परत ताजेर चिंतन करपा पडटा इट कंटिन्यूज डावन द लायन तशी प्रस्तुत करचें विलक्षण एक सामर्थ्य आशिल्लें भगवान वेदव्यासांनी केलें तातूंत मागीर हें रत्न जावन येता श्रीमद भगवद गीता at one point where the guru and shishya really meet and the upadeshu it may have been instantaneous many incidents thing ek sanketan hai almost intuitive understanding ashile आमकां तो प्रश्नूय कळना ते उत्तरय कळना म्हणून शब्दांत घालून श्लोकबद्ध करून प्रस्तुत करतले भगवान वेदव्यास तांकां आमी पयलीं नमस्कार करता ती आनी मागीर हातूंत प्रवेश करता ती आतां प्रवेश करना फुडें आमी सांगलें जस्ट नाव टेकिंग दी भगवद गीता द 700 श्लोकास हाच सुद्दां अर्थू नाना प्रकारचो बुद्धिजिवींनी केला ताज्यान प्रभावित जावन वय श्रीमद भगवद गीता इज अ जर्नल और सम एक टेक्निकल मॅन्युअल फॉर कर्मयोग म्हण यू कॅन बी सॅटिस्फायड विथ दॅट युअर होल लायफ यू कॅन लीड बेस्ड ऑन दिस hypothesis or whatever and benefit from that but the ultimate benefit of Bhagavad Gita you won't get if you limit it to a particular hand म्हणूची भगवद गीतेचें तात्पर्य कसलें हें लोकांक कळका म्हणून भगवान आदि शंकराचार्यांनी तांकां आमी भाष्यकार म्हणटात ते तांणी भाष्य बरयलें तांगेलो आकार केलो ते भाष्य स्वरूपच न्ही He has poured himself out in the form of bhashyas so that the Upanishads, in this context, the Srimad Bhagavad Gita is understood. So that we don't limit the Bhagavad Gita to a journal or a textbook to increase our efficiency in business, to help us develop the correct attitude towards life, all the while maintaining our limited identity. That will be a tragedy. म्हणूची भाष्यांतून आमी एक फंत रेफरन्स घेतला ती तात्पर्य केल्लें म्हणून सांगलें सो परत परत एकदम ज्ञानपरकची हातूंत येता बिकॉज नाजाल्यार तुमकां भगवद गीतेचे मूल उद्देश कसलो म्हूण कळचना म्हणून आमी हाजो लाभ घेतना ॲट ईच स्टेज कलकल उपदेश मेळ्ळा की आमी ताजो लाभ घेता ती I won't say we derive some benefit, but at least we can connect to the Bhagavad Gita by understanding the Vishada of Arjuna. That is not the Upadesh of Bhagavad Gita, but it is a means of connecting, isn't it? And how did he get out of it? How was he goaded into getting out of it? He could convince anybody what I am doing is right by not doing. As we, हें कशें जाता भ्रमामीत जाता हें आमगेल्या जिवनांत येत नवें ना हांव करना आमकां संस्कार आसता ती संस्कार आशिल्ली ती पूर्वजन्माचे संस्कार सोडा ती तें प्रारब्धवश येता आनी संस्कार रुपेणय येता ह्या जल्मांत सुद्दां संस्कार घेवन एक व्यक्ती कार्य करता आमकां कळटा वय की ना एनी इंटेलिजंट पर्सन विल ओ अशी संस्कार आशिल्ली ती दीस पर्सन इज रिएक्टिंग इन अ पर्टिक्युलर मॅनर इत्यादी म्हणून यू डोंट हॅव टू कमेंट मच ऑन इट बट फॉर द पर्सन हिमसेल्फ ही विल हॅव टू गो ऑन चेकिंग
म्हाका आय हॅव बीन फूल्ड सो आय विल नेवर बी फूल्ड म्हणून एक एटिट्यूड दवरून एक व्यवहार करूं सूर केल्यार इट इज एन एटिट्यूड. इट विल प्रोटेक्ट यू टू सम एक्सटेंट. इट इज नॉट ज्ञान. You can't lead your whole life based on an attitude. You will not only be unfulfilled, you will be damaging yourself and whatever the Guru Shakti can give. तशीच एक ॲटिट्यूड असता. एक संत महापुरुषाल कल म्हणयेद सत्संग आमी म्हणा ती विशयांत आयकून थोडो परिचय जाल्लो और मस्त वाचून साध्य स संत मातशें आसता ती म्हण आनी मागीर तशीच आमी we begin to behave like that. We try. Nothing wrong in it. But तशीच करून मागीर आंतरीक कसले शुद्धी येनी म्हूण जाल्यार ते घर्शण जायनी म्हणून म्हणलें सत्संग जाय न्ही त्या महापुरुषालो. सत्संग जाल्यार इट इज व्हेरी पेनफूल आनी सगळें ऑल आर फॉल्स इम्प्रेशन्स आयडियाज आसा ती जोडून वता ती थंय त्राही जाता. बट एक कम्फर्टेबल रिलेशनशीप यू हॅव एस्टॅब्लिश्ड विथ सम वर्तमान और भूतपूर्व आचार्य और गुरु, preferably in the Himalayas, so nobody else can check out what he has told. Occasionally तुम्ही थंय वायू मार्गेण वता ती आनी तो आकाश मार्गेण येता आनी तुमगेले जाता म्हळ्यार आमची गेल्या खान तूं मस्त आकर्शण आसा हो म्हूण वता ते सर्वनाशाची गती आनी कल जावचें जाता नवें. सो तशी एक आमकां जावंका पडटा. सो आमी कल करता ती आमगेले टच स्टोन म्हळ्यार मज्जान कसलें परिवर्तन येता आसा ह्या संपर्कान म्हणून बर जाता असो बर म्हळ्यार इट मे बी पेनफूल. जनरली इट इज इनिशियल स्टेजीसान तूं तें बर्निंग अवे ऑफ द ड्रॉस म्हळ्यार ओ जाता मज्जेर प्रहार जाता अशें म्हणून दिसता. हें मल कसलें आसा की वता आसा दिस पस एक्सेट्री कसलें अशें की इट इज बींग लेट आवट म्हणून एक मनान तूं धैर्य येना फुडें सत्संगाचे सम लाभ मेळू सोर जाता कळतच हांगा तशी जाता आसता. म्हणूच आमी पळयता ती उपदेशू कितले स्तरार दिला तुमकां गोत आसा. अशें केल्यार हसतल लोक अकलें ब्रह्मोपदेश कर्मांत प्रवृत्ती जाता आसा जाल्यार इट इज युजफूल फॉर अस इजंट इट. वी यूज दीस. अर्थ जाताच ना लागू जाता अशी युक्ती अशी एक प्रलोभन अशें एक ताडन हांव सदृश उपदेश आमकां मेळटा सो दॅट वी आर शेकन आउट ऑफ आवर आयदर कॉम्प्लसन्सी ऑर हट. आनी सेवेन तूं हेंच जावच्या सूर जाता. म्हणूच तितले मठाक मात्र सेव सहन करता ते मागीर दुर्था नमस्कार केले पुरो म्हणून जाता. सेवेन तूं आमगेले कसले एक कल्मश आसा तें सगळें पयलीं प्रस्तूत जावच्या सूर जाता. ना तशें न्ही मगल चूक न्ही हांगेल चुकी सगळे जगाची चूक म्हणून हो मनुश्य आपणाक सुरक्षीत करता आसा जग स्विकार करतले. गुरू ती शक्ती गुरू व्यक्ती न्ही एक व्यक्ती संपर्कांत तो ती शक्ती कार्य करू सूर करता ती गुरू शक्ती ते सहन करचना. सो इफ यू कॅन टेक इट इट विल बी एक्सपोज्ड इट विल बी रिमूव्ड you will feel all that much better. But if you insist then you can continue in that. Then what takes over? Ishwar, not Guru. Ishwar takes over and says okay तूं केलें ना तूं भोग बस. सो परत त्या पुण्य पाप चक्रांत पडका पडता परत वचून न रडयवन आतां आमी म्हणटा आसा ती तुल्यान म्हाका काडी आय एम विलींग. गुरू पौर्णिमेक अशें आमी संकल्प घेवन हें स्वाध्याय प्रारंभ करता ती वय की ना. सर्वतोभद्र मंडल ताजेर आमी सगळ्यो शक्त्यांगेलें आवाहन करून पूज करता ती ताजेर मागीर गुरू मंडल दवरून पूज करता ती वय की ना. व्यास पंचक एक गुरू तांगेल 4 शिष्य एक गुरू तांगेल 4 शिष्य कोण अंत्यं खंयचें आत्मपंचक. आनी तुमी केलें सांगातीचें आमगेलें कळ्ळें नवें संकल्प केला न्हू सायन कोण जालें आतकल करचें तशी परिस्थिती आसा. सो यू हॅव टू एक्सेप्ट दीस. आय एम ब्लेस्ड. I have got the bestest guru. That means he doesn't trouble you at all. Be very careful. कोण की चढावन तूं काम करून घेता बी केअरफूल. सो आयदर दॅट ऑर आनी खंय वट्टायरी थंय थानू पंचक एक परंपरेचें समज स्मरण कोर न्हू एक तासान 2 तासान तूं आमी खंय थंय हाडटा ती आत्मान थंय ही शक्ती
मगलें धारण करतस, म्हाकाय धारण करतस, आनी तो गत्वा एकीची शक्ती आसा. सो हांव तटस्थ जावन आय कॅनॉट एप्रिशिएट इट. I have to let it permeate, I have to let it purify me. तावळ ते गुरुत्व सिद्ध जाता, तावळ मगलें शिष्यत्व सिद्ध जाता आनी तावळ मगल उद्धार जाता. तटस्थ जावन हें इट्स नॉट समथींग टू बी टेस्टेड, एप्रिशिएटेड आनी ओके वेरी गुड नेक्स्ट वेकेशनांतूय आमी परत येता अशी जायना. हो सो तें म्हणूची हें ज्ञान म्हणलेलेंची, आत्मज्ञान म्हणलेलें साक्षात अपरोक्ष ज्ञान आसा. अहम रुपेण हांव केल्लें म्हूण ज्ञान जावंका, नाजाल्यार दुसरें सगळें ज्ञान ताजे विशय म्हाका गोत आसा, तो विशय विंगड आसता, ते ज्ञानाची एक प्रक्रिया आसता आनी ज्ञान म्हाका जाल्या म्हूण एक हांव विंगड त्रिपुटी आसता. आत्मज्ञानांत मात्र तें आसना. म्हणून तें एक लक्षण दिल्या. हाव इज आत्मज्ञान, वॉट एवर इट इज, डिफरंट फ्रॉम ऑल अदर ज्ञानाज, वॉट एवर नोईंग यू से, इट इज अ टोटली डिफरंट कॅटेगरी. सो तशी आमी सिद्धांत आमी स्विकार करता ती वेदांत चिंतन करतना आमगेल उपासनेन सुद्दां श्रद्धापूर्वक गुरूंगेल आवाहन करून, परंपरेचें आवाहन करून पूज करतना अंततो गत्वा आत्मपंचकांत येता ती. आनी तावें कशें आसा खंय विसरनच म्हणून मदेन तूं आत्मने नमः, मागीर अंतरात्मने नमः, मागीर परमात्मने नमः, मागीर सर्वात्मने नमः आनी मागीर ब्रह्मात्मने नमः. विचार करात अशीच केली की आत्मा एंडिंग वर्ड्स घाल न्ही हांगा, घालका म्हणून. हां वो आत्मा, आय एम देर इन दॅट, I am a part of this. My Guru, he is not dependent on me. तांगेल गुरुत्व निज एक तांगेल एक सामर्थ्यान आहे. बट तो संबंध जो आसा तो सिद्ध जाता when I am there in the picture. It is not something to be observed outside the frame. हें एक. सो त्या मंडलांतूं आत्मा हांव आसा. I am going to be influenced by this. And now my kshetra of working is no longer my prarabdhajanya karma kshetra. It has become the Guru kshetra. Definitely not Kurukshetra. Guru kshetra. If there is a battle, it is with me, myself, where I express myself correctly, not put it on others. निरर्थक निरर्थक कपट येता तें जोडून वचका मागीर थंय प्रवेश जाता. आत्मने नमः. येस, एक डिक्लेरेशन, आय बिलोंग टू दीस आनी आय वॉन्ट टू बी अपलिफ्टेड. मागीर तें आत्मतत्वाचें एक सूक्ष्मतेंत वता ती. अंतरात्मने नमः. हांव अशें आसा, म्हाका गोत आसा, हें घेवन गुरू सन्निधी करूंक उपसती करूंक जायना. तशें आशिल्ली मिती आपणांत शुद्धी हाडोवच्याक हांव तयार आसा. आय एम विलिंग टू अंडरगो दी तपस्या, द पेनेन्स. खंयची विद्या प्राप्त करतना आमी तशी स्वीकार करता ती. वेन यू डोंट नो द सिलेबस, वेन यू डोंट नो दी मार्ग, वेन इट इज नॉट अ जनरल कोर्स अवेलेबल फॉर अ प्राइस, बट वेन इट इज डायरेक्ट गुरु शिष्य संबंधांतू खंयची एलिवेटेड कला विद्या आसता तो संबंधूक पयलीं दृढ जावंका. आनी मागीर द शिष्य इज टोटली डिपेंडंट. ही डजंट नो वॉट इज कमिंग, ही डजंट इवन नो वॉट ही इज डुईंग इज करेक्ट ऑर नॉट. सो ही हॅज टू बी लेड जेंटली. हय की ना. खंयची एक विद्येन तुमी पळयात, ती कलान तूं पळयात ती, आनी हांवें तो ब्रह्मविद्या असाधारण हांतूं समर्पणाचें जावंका. बट यू विल गेट युअर फीडबॅक, हें करेक्टस की ना म्हणून. यू आर नॉट ब्लायंड, यू आर नॉट जस्ट बींग लेड लायक दॅट एट एवरी स्टेप. आनी जागृती येता आसा. मूर्ख जावन हांतूं तूं प्रवेश करूं जायना. फॉर सम टायम यू मे नॉट नो, बट लेट इमिडिएटली यू विल गेट टू नो वाय दिस इज हॅपनिंग अँड हाव इट हॅज बेनिफिटेड यू. सो इट इज पार्टिसिपेटरी, नॉट जस्ट सांगल्या करता. दॅट इज धर्मक्षेत्र, नॉट गुरुक्षेत्र. सो अंतरात्मांतूं येस, there is an element, a dimension to me which can understand this, and where I can shed all my inhibitions, wrong notions, attitudes which have protected me so far, but now are becoming restrictive. So I want to open out into this Guru Kshetra. So थंय हांव सहन करता म्हणचे is a second declaration as Antaratma. I refuse to say I am like this and I am correct. परमात्मने नमः.
आत्मत्वेन ईश्वरात मगलें रक्षण करता असं मार्गदर्शन करता असं म्हणून ते स्वीकार करता पडता आत्मपंचकांतून. बट एक अंतरात्मा आसा आनी एक परमात्मा आसा. मात दोन विंगड जाल्ले. डोंट बी सॅटिस्फाईड विथ दॅट. नेक्स्ट है सर्वात्मने नमः. कळ्ळें? सर्वात्मा म्हळ्यार हें जग एक तो पाप ईश्वर आसा मग रक्षण करतलो आनी हांव एक आसा बरो मनुश्य जावन आनी सगळो संवसार बा जाता चिके थोडी भक्ती आना फुडें चड जावन जाता न्हू रे. गेट आउट ऑफ दॅट सेल्फ इम्पॉर्टन्स. भयंकर एक करप्शन. परमात्मने नमः सर्वात्मने नमः. तूंच सगळं आस हांव स्वीकार करचें धैर्य करता. तशी सर्वात्मने नमः आमचे गेल्यांक कळता न्हू बाय. स्वामीजी आय वॉन्ट टू सी गॉड इन एवरीबडी. गेट लॉस्ट. you don't know how to deal with yourself. Such weakness, such corruption is there. You want to see God in everybody? Adhikarnath. Learn to deal with the Guru Shakti, the God, whatever you call. थंय तें एक बल येना फुडें खंय we can hope you see. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन. नायमात्मा बलहीनेन लभ्य. बलहीन जावन म्हाका कळना आतां हांव देवाक आय वॉन्ट टू सी गॉड एवरीवेर जायना. लेट दॅट फायर कम. मागीर यू वील बी गायडेड नॉट हगूर स्विफ्टली. थंय त्या स्तरार आय एक्सेप्ट देर इज अ डायमेन्शन वीच इज प्युअर इन मी दॅट इज बीइंग invoked by the Guru Shakti. I'll give up my own hurt and I'll rise to the occasion. म्हणतात you have accepted the अंतरात्मन. अंतरात्मन स्वीकार करना पड़े. आत्मत्वेन तमी ग्रहण करता सती त्या गुरु शक्ति का स्वार्थान नहीं. दॅट इज वाय दॅट एक्सपेन्शन कम्स. परमात्मा स म्हणून आनी तो एक खंय की लोकान बसला म्हणून न्ही तागेलेंचें राज्य मगल कशें निरीक्षण करता आसा तथा दुसरी म्हणून दिसता ती तांगेलें करता आसा. सो होल कॉन्टेक्स्ट चेंजीस. मस्त बल जावंका हें करूंक हेंची ह्या स्तरार पावल्यार सुद्दां एक व्यक्तीन ताका आमी महापुरुश म्हणून घाती. ताका स्वार्थ आसना, ताका राग द्वेश आसना. बिकॉज ही इज ओनली डिलींग विथ हिज गुरु शक्ती ऑर दी परमात्मन विच इज ऑल परवेसिव सो टू से एज दी सर्वात्मन. आमी तशें एकदम कोरू वचूल्यार एकाच एक जाता. घोमटें कोण उलोवचें घोमटें कोण उलोवचें आनी भितर राग द्वेश झाळ आनी कोण ते मागीर खलास जावन वता अंतरात्मा. तशें करना तिले रायट नाव ओके. सो आय विल कम आउट ऑफ इट. देन आय रियलायज आय डू नॉट नीड टू हॅव राग. आय डोंट नीड टू बी जेलस. मारी सर्वात्माचे अनुभव जावचे सुरू जाता. तुमकां अधिकार आयलो कळटा सो सिंपल थिंग्स. हां तशी म्हणा पूण मागीर ब्रह्मात्मने नमः. एक तत्व स नाना आत्मना. एक आत्मा एक परमात्मा आनी मस्त आत्मा आनी तातूंत एक घोळ करूंक सर्वात्मा न्ही. ब्रह्मात्मनेन अहम ब्रह्मास्मी हातूंत प्रवेश जाता. सो अशी स्टेप्स आसतना तत्त वेळार प्रेरीत करूंक आश्वासन दिवच्याक उपदेशू श्रीमद भगवद गीतेंत येता आनी आमी ते स्वीकार करता. ती वी आर benefited, we are uplifted by that, we are guided by that. That is Srimad Bhagavad Gita. When Bhashyakar steps in as the Guru, he has to make it very clear कि don't limit the Bhagavad Gita to whatever your present understanding of it is. So तांगेल प्रस्तुतीकरणांतू केवल है एक अद्वैत प्रतिपादक ब्रह्म आत्मज्ञान प्रदान करतले मोक्ष शास्त्र. सो चिक्के एक एक पंत वांट जाता ती. वी गेट जेम्स नगेट्स ऑर वॉट एवर विच कॅन हेल्प अस आनी दे सीम टू बी जस्ट डिस्कार्डेड फॉर दी मेन डायमंड ऑर वॉट एवर बाय भाष्यकार. ते लौकिक ओके जाल्यार सर्व कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञानाच्या प्राप्तीची ज्ञान प्राप्त करचे तुमगे लक्ष्य म्हणून अशी एकल प्रस्तुत केल्या परत परत येता त्यावेळी कळवय हाऊ डू आय रिलेट टू इट म्हणून एक दिसता. You have one option. Say yes, I am fit for this Bhashya Chintan and I will only go into that. I don't have to believe, I don't have to bother about upasana. Karma तितल्यारी तितल्या भरल्या. Why? Because there is no karma in me. I am beyond karma. अशी assumptionary तुम्ही सूर केल्यारी गती नाही दुर्गती मात्र साध्य आसा. प्रयत्न कितले करता तितलो आनी शिरकूनचे.
कलम्यार देर इज अ क्लॉज अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अधिकार असल्यार मात्र हातूंत प्रवेश करून नाजाल्यार वाचूं नाका तेची म्हणून. सो आमी कसल्या वाचता आसा ती आमकां लक्ष्य कसलें आसा तांत जाय आनी त्या लक्ष्यान तूं एक अधिकारी आमकां मेळ्ळी श्रीमद भगवत गीतेन कसलें एक मार्गदर्शन आसा तें आमी स्विकार करतात विदावट लिमिटींग इट टू आर इमिडियट नीड्स. कळतं स्वयं हाजेर विचार करात ती अदरवायज यूल बी डुईंग इनजस्टीस फर्स्ट टू युअर सेल्फ एंड नॅचरली एन इन्सल्ट टू दी आचार्य परंपरा. सो आमी स्विकार करता ती मार्गदर्शनां तत्तच तरारी अशें तूं कर न्ही जाल्यार हास्यास्पद जातलो तूं आनी लोक तुका निंद करतले आनी तें तुका सहन जायच ना. दिस इज नॉट अन उपदेश which is even addressed by Bhagwan Bhashyakar. What has it got to do with Brahmagyan? Brahmagyan जावंक काय म्हळ्यार तुल्य निंदा स्तुती ही स्तुती करोती निंद करोती यू शूड बी अनटच्ड बाय इट. दॅट इज युअर आत्मस्वरूप म्हणटना हांगा तूं गलगम्मत करतना तुका सहन जायच ना म्हणून तूं कार्य करी म्हणलें एक हांवसून म्हणलें बारी एक बरे मित्रान म्हणलें बारी उपदेश आमी स्विकार कर न्हू बट इट हॅज इट्स limitation. Kalatas, this Upadesha which I am saying by Krishna cannot be quoted as the ultimate Upadesha. So तितले महत्व आसा मागीर it is redundant, it is positively harmful. I am not going to be influenced by the external म्हणटना अधिकार ह्या फुडें we have to go into the भाष्य आनी थंय केवल आत्मानुसंधान पूर्वक कर्तृत्व भोक्तृत्व मजांत केन्नाय नाशिल्लें म्हणून तें ज्ञान आत्मज्ञान साक्षात अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करचे आमी अधिकारपूर्वक प्रयत्न करतात. अर्थ जाता सर. सो हे दोन स्तरारी चलता आसतलें. एक लक्ष्य रूपेण कसले भाष्यकार प्रस्तुत करता आसा ती सो दॅट वी नेवर ब्रिंग डावन द गीता टू अ मॅन्युअल लेवल हाव टू इम्प्रूव युअर बिजनेस हाव टू मेक फ्रेंड्स हाव टू डील. It has certain मस्त एक practical उपदेश आसतलो but it is not limited to that. We use the practical but we don't restrict it to the practical because we are listening to the upadesh, the margadarshan of Bhashyakar also. So ह्या दोन्ही सांगाती चलता आसता तातूंत सुरक्षीत आसत नाजा प्रॉब्लेम. सो तें घेवन आमी हें अनुसंधान करता आसतात म्हणून आमगेल उपासना इत्यादी इट बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. मन लागनी बैसू जायना खंय भाष्य चिंतनाचो फायदो. विक्षेपान तूं कसलें ग्रहण जायच ना. तटस्थ ज्ञान एक जातलें टेक्निकल नॉलेज हांवें एक कडेन निमगेल्यार उत्तर दिवचें जायना. डप्प गाडी भयंकर त्रास आमच्या सुरू जाता. भक्तीपूर्वक लेटस एसेंड क्विकली फ्रॉम कर्मक्षेत्र गुरुक्षेत्रांत प्रवेश करता. गुरुक्षेत्र म्हळ्यार ईश्वरार्पण बुद्ध्या करता आशिल्ली ती आतां म्हाका प्रसाद रुपेण मेळटास आनी वन इंटेंट इज म्हाका प्युरिफिकेशन जावंक आय शूड लर्न आनी बरेपण जावंक. तत्त टेम्पररी म्हणटा ते लौकीक गोल्स आसता ती तें आपणाल कर्तव्य आनी हांव करता आसा तातूंत एक भयंकर आसक्ती हांव दवरना म्हणून साधकू प्रयत्न करता. इमिडिएटली दीस इज ऑल इमॅटिरियल दीस इज ऑल रिडेंडंट. शास्त्रांत सांगल्या पुत्र पौत्र कलत्र हें सण हांगेर चिंतन करता बसलें हांव दाबाल केन्ना करचें हांव सोण सोडता मेरी जायना हांव भयंकर स्वार्थी जाता मनुश्य. म्हाका तांकां सम हें करनी म्हाका रिस्पेक्ट दिनी म्हाका मोगल कोणें लक्ष दिना ती हेंच म्हळ्यार सूर जाता. जबाबदारी घेवन करता न्ही गृहस्थाक कसलें गांभीर्य येवंका तें सुट्टून स्वार्थी जाता ना. कर्तव्य करता ती बट मागीर तें अशें ह्या जन्माक जावंक म्हण तें थंय तें तितल्या तितलें सोडून ईश्वरार्पण बुद्ध्या करता ती. कळतच न्ही तर फलाचें चिंतन चिके कमी करून आमी कार्य करूं सूर केल्यार बरें जाता हें सण सांगल्या. अर्थ जाता स्वय तें घेवन मुखा वेलात खंय थंय जालेलो भैया. अच्छा येस तूं आतां थंय कल सांगल्या 16व्या श्लोकांत थंय हें यज्ञचक्र प्रवृत्त जाल्ल्या म्हळ्यार मानव शरीर मेळ्ळ्या म्हळ्यार एक जड हें एक युनिवर्स एक विश्व आसा आनी ताच्यान कशें लाभ घेवचें जाता खावचें पिवचें तितलो मात्र विचार करूं नाका. एक दैवीक एक शक्ती आसा. यू लर्न टू कनेक्ट टू दॅट. तावळी
slowly you will be released from the obsession with this petty self, with the body. तशें सो ते यज्ञवत कार्य करचें एक सांगलें अन्नात् भवन्ति भूतानि भूत इत्यादी करून हें ब्रह्माने सृष्टी करतना सूर केलेलें सो ते वेदांतान आयलें देवांत परमात्मा ईश्वरांतान वेद आयलो वेदांतान मागीर शास्त्राचे सगळे नियम आयले ते यज्ञ मेरी यजमाननी पुरोहित घेवन कसले कर्म म्हणून करता ती दॅट इज दी रियल कर्म वेदांगान वेदांतर्गत वेदानुसार कर्म करता ती ताज्यान ते दैव प्रोपिशिएटेड संतुष्ट जावन पर्जन्य दिता ती पर्जन्यान अन्न उत्पन्न जाता अन्नान हें शरीर पुष्ट जाता इत्यादी एक चक्र हें आसा बी अवेर ऑफ इट आनी ते ताका मर्याद दिना तेलें आपणा खातीरच म्हूण करूं वचूल्या रे पशु सदृश तो कोणाल अपमान करता असो आपणालोच ही इज रिस्ट्रिक्टिंग हिमसेल्फ आनी थंय आत्मघात जाता असो आत्महानी जाता असो सो लर्न टू कनेक्ट म्हणूची अनंत सूत्रे पयलीं विनियोजयस्व यज्ञ सूत्रांत तूं म्हाका कनेक्ट मी टू दॅट देन आय विल बी प्रोटेक्टेड आनी आय विल बी रिलीज फ्रॉम दी सेल्फ ऑब्सेशन पेटी अहंकाराचे आनी मागीर तितून जायना फुडें अनंत रूपाय नमो नमः तुगेल अनंत रूपाचें म्हाका भान जावचें सूर जातलें नाजाल्यार म्हाका हांव 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 म्हूण मात्र जाता सो तशी एक प्रार्थना सुद्दां आमगेली तशी आसता थंय अद्वैत वेदांत घेवनूच आमगेले सगळ्या आचार्यांनी प्रार्थना सुद्दां प्रस्तूत केल्या खंय शिरकूं नाका ती म्हणून सो तशी परिस्थितीन तूं आतां हें एक चक्र आसा आनी ताजें उल्लंघन करूंक प्रयत्न करूं नाका ती बिकॉज यू आर हेल्ड इन दॅट तशें सांगलें एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति हें यज्ञ चक्रांत तूं आपणालो ऑब्लिगेशन्स केले आसा ती म्हणा ती इमिडिएट हें मात्र न्ही देवा प्रती हें भान दवरना ती लायकल की कार्य करूं वचूल्यार न अनुवर्तित वर्तयति यः अघायुरिंद्रियारामो अघायो इत्यादी निरर्थक हागेल जीवन जाता इंद्रियाराम जावन आसा केवल एक सुख प्राप्ती दुःख म्हाका नाका म्हूण मात्र प्रयोजन घेवन कार्य करतल जाता अशी व्यक्ती मोघम स पार्थ जीवती प्रारब्ध अशें एक जीवन मेळ्ळ्या तातूंत जस्ट ट्रायंग टू एक्सट्रॅक्ट सुख desperately at all costs hurting people doing injustice whatever trying to keep away दुःख प्रयत्न करल्यार or in a lesser manner or may I say चिक्केच एक बर म्हूण जायना फुडें in a less evident manner आमी प्रयत्न करता ती we can't fool our Atman, we can't fool God. So give that up. Connect to the divine yajna and you will be released from that. Self-effort on जायच ना. Self-effort on जायना. Self-effort is only understanding. I cannot be satisfied with this. Let me give up my pettiness. When you connect, then you are buoyed up, you are uplifted. So connect to that. थंय मागीर तुमगेले कर्म कला यज्ञवत जावचें सूर जाता. There's a deep sense of not satisfaction but release. कलकी एक from the clutches of karma I am being released. असा भय 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 केल्यार भय करणीचा भय हें जीवन तांतुल्यान भायर सुट्टा ती मागीर आमगेलें मन चिक्के शांत जायना फुडें उपदेशात्मक कसलें वाक्य आसा ती तांतूं सहज एक आकर्शण जावचें सूर जाता आनी ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध दितली प्रतिपादन करतली महावाक्य सहजतया ग्रहण जाता ती ज्ञान साध्य आसा. सो अशें करना तिलें मनुष्य जालें मानव शरीर प्राप्त जालें मोघम स पार्थ जीवती हे पार्थ तागेलें जीवन निरर्थक जालें. मनुष्य शरीर मेळ्ळेल्याचें कसलें एक प्रयोजन आशिल्लें आत्मसाक्षात्कार जावंक आशिल्लो तें जायनी. सूख मेळ्ळें यश मेळ्ळें पयशे मेळ्ळे सगळ्यां सुखाव आसा सो दॅट ह्युमन बर्थ वॉज कम्प्लिटली वेस्टेड. परत घेवन एक जन्म घेवन प्रयत्न सूर करपा पडटलें. सो तशी कनेक्ट मागीर हांव तूं परत येता असो कर्म करतो बसका यज्ञवत असो कशी असो करका यस्तु आत्मतिरे आत्मरतिरे ही एव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते. जाल्यार देर आर एक्सेप्शन्स. सो हांव तूं आय एम गोइंग टू गो थ्रू इट अ लिटल क्विकली. आत्मरती कोण आसा आत्मतृप्त जावन आसा
मानव जावन आमी पळयता ती आत्मन्येव च संतुष्टः तशी आशिल्लो व्यक्ती आमी पळयता ती त्या महापुरुषाक कार्य न विद्यते. ही इज गॉट आउट ऑफ दिस सर्कल ऑफ कर्म, दिस द बॉन्डेज ऑफ कर्म. सो ताका जबरदस्ती हें करी इत्यादी म्हणूंक जायना. वन हू इज रियलायज्ड दॅट ही इज नॉट डिफाइंड बाय द बॉडी, he is not dependent on karma, that he is the nitya shuddha buddha mukta swabhavavan atma. So तशी आमी व्यक्ती म्हणून सुद्दां पळयल्यार ताका कर्तव्य अकर्तव्याचें कसलें भर ना म्हणून सांगल्या. देर आतां नव एक इट इज नॉट अ दृश्टिकोण, इट इज द सेल्फ रियलायज स्थितप्रज्ञालय लक्षण घेवन थंय एप्लाय जातो हें कार्य करतस का, देर इट डज नॉट एप्लाय म्हणून एक करेक्शन दिलें. नैव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. आत्मनि एव च संतुष्ट आत्मरत जावन आशिल्लो आत्मज्ञानीक हे नियम लागू जायना. कर्म कोरका कोरनज म्हूण लागू जायना. ते कल्याक आतां आमी तितले स्विकार करपा पडटलें, नाजाल्यार कल्याक मागीर देन अगेन आमी ते उपदेशांत प्रवेश करता. whom are we addressing, आत्मज्ञानी मथे एक व्यक्ती आसवा इत्यादी तांतू आमी प्रवेश करता. आतां दिस इज अ स्टेटमेंट वी एक्सेप्टेड म्हणूची आत्मज्ञानीक कलस तस्य कृतेन अर्थः हें कोरका कर्म हाज म्हाका लाभ जाता, म्हाका तो लाभ जाय. It has no significance, no meaning at all. He is seeing the vast, if at all he is ascended to that or wants to, हें कशी एक चक्र चलता असो ईश्वर कशें पळयता तशें तो पळयता म्हणया. न अकृतेन इह कश्चन करनातिलें बसका हें कोरका इत्यादी हें सगळें कॅल्क्युलेशन्स आमी करता ती बुद्धीपूर्वक करता ती आमगेलें कर्तव्य कसलें म्हणून अन्वेषण करून आमी करता ती ताका लागू जायना. न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः. व्यवहारांत तूं प्रवेश करता आनी मागीर हें पंचभौतीक हें संवसार आसा तांतू मागीर हें लाभ जावंका म्हणून अर्थव्यपाश्रय अशें केल्यार म्हाका हें लाभ जाता म्हणून हांव करता. ऑल दीज कॅल्क्युलेशन्स डू नॉट एक्जिस्ट. तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर. असक्त हि आचरन कर्म परमाप्नोति पुरुषः. म्हणूची तांगेल एक स्थिती घेवन परत गुरु मग कृष्ण मग नारायण स्वयं उपदेश दिता आसा म्हणूची एस्पायर फॉर दॅट स्टेट वेर यू आर नॉट टच्ड बाय कर्म बट यू स्टील इन कर्म. They may have been, they have crossed, they have gone beyond karma, but keeping that as an ideal, do your karma in such a way that it doesn't become a, not means, but a reason for further bondage. म्हणून असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर. गमटेन कोण करी आपणाल कर्तव्य म्हणून असक्त ही आचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष. अशी एक रितीन कर्म करचे प्रयत्न केल्यार कल उच्च आसा कल एक बेस्ट आसा तांतो ताका एक व्यक्तीने प्राप्त करचे साध्य आसा. मारे एकदम दृश्टांत दिल्या. कर्मण एव ही संसिद्धी जनकादयः आस्थिताः. जनकादी राय आशिल्ले रायाक जबाबदारी आसता ती. जर तांणी दे शोड दे डेमॉन्स्ट्रेटेड अशी जाता असं म्हणत रायत राय म्हण येना फुडें ते कोण करता आसत की काम ती आपणाल कार्य करतली आनी आपण कल कार्य करता आसा हांव मगल कार्य करता म्हणून तितलें एक आत्मबल प्रकट केलेलें हें राय आसतालें. भोग आंत लागील न्ही बट तितलें एक ताट इज एक्झेम्पलरी. सो तशें सांगून जनकादय रायांनी सुद्दां तें डिस्प्ले केल्या. कल केल्या कर्मणा ही एव संसिद्धी. कर्माने एक संसिद्धीक प्राप्त जालें तें राय सुद्दां मकल वया न कर्मणा न प्रजया धनेन म्हूण आमी सांगता ती हें आत्मज्ञान कल आसा
हे कर्मान प्राप्त करच न्हय. हें आत्मज्ञान इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ समथींग. मनाश इल्लें हांव आय हॅव जनरेटेड आत्मज्ञान म्हूण ना. सो ऑल दीज मिसकन्सेप्शन्स हॅव टू गो. वेदांत चिंतन करतना लायक आय एस्पायर फॉर समथींग, आय हॅव टू वर्क फॉर दॅट म्हणून तशी न्हय. हें दीस इज युअर वास्तवीक स्थिती. यू आर दॅट. यू हॅव टू डिस्कवर दॅट म्हळेल्याक इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ कर्म म्हणून सांगल्या. हांगा जनकादी कर्म कोर न्हू तांणी सिद्धीक प्राप्त केलें मकल अर्थू आनी तो चिक्के टेक्निकल जाता सहन कराती. एक कर्मणा संसिद्धी मेरी अंतःकरण शुद्धी तांणी प्राप्त केली. तितू जबाबदारी कर्तव्य आसून सुद्दां विचलित जायनी एक व्यक्ती मेळ्ळी. आयदर ही सो पेटी डजंट बॉदर ऑर एक स्तराक तितिक्षा समाधान स्तराक प्राप्त जाला तो. वाय? बिकॉज ही हॅज हँडल्ड हीज कर्तव्य कर्मा इंटेलिजंटली. ही हॅज नॉट बिकम एनगल्फ्ड बाय दॅट. इतलो करता कसलो करचें मन अशांती खंय हान तूं अशी सड रडी करना तिलें. ही हॅज हँडल्ड इट यज्ञवत कोर न्हू. एक नमुन्या आत्मबल वाडलें. First, he didn't justify. Because of this, I am suffering. Because of these people. No. I will deal with it. I have a right to happiness and correct happiness. म्हणूच तशी एक धैर्य दवरून प्रयत्न केलेन मी ती ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्म केलेन मी ती एक संसिद्धीक त्या राय तांणी प्राप्त केली. संसिद्धी जाय म्हणून त्या रायाल दृश्टांत दिल्या. खंय एक ऋषीवर्यान केलें मात तो खंय एक जंगलांत बसला. ताका कसले कोणाल काळजी. ही कॅन अटेंड टू पीस म्हूण रायाल जबाबदारी स्वीकार कोरून तन केलें. कशें केलें? यज्ञवत कार्य करून संसिद्धी म्हळ्यार हांगा अंतःकरण शुद्धी प्राप्त केली. तितली एक अंतःकरण शुद्धी प्राप्त केली की ज्ञानाची अर्हता योग्यता तांकां प्राप्त जाली. तें एक. दुसरो हावय अर्थ आसा तांकां ज्ञान जाल्लें म्हणून एखादें तें जाल्लें हजमिती म्हळ्यार बोध मेळ्ळो जाल्लें जाल्यार तिंकल करता सती तांगेल कर्तव्याचें पालन करता सती स्पश्टतया दिसता. लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसी. तूं कर्तव्य कोरका तुगल्याच बरेपणा खातीर यज्ञवत केल्यार दुसऱ्या चिके एक लोअर लेवलार लोकसंग्रहा खातीर सुद्दां तुवें आपणालें कर्तुम अर्हसी. यू ऑट टू डू. करने के लिए करने की आवश्यकता है. तुम्हें करना चाहिए. लोक संग्रह को उद्देश्य करते हुए तुम्हें अपना कर्म करना चाहिए. तशी लोक संग्रह में केलें. संग्रह कर येत म्हणून लोक संग्रहमेवापि संपश्यन करतो. काम करण्याचं कोणी हुंग ना. बरें काम केल्यार लोक येता ती हेल्प करता ती पयस मेळटा प्रशंस मेळटा म्हणूची लोकांक आकृश्ट करूंक काम करा ती. तशी अर्थ जाता. लोकसंग्रह म्हळ्यार स्वधर्मे प्रवर्तनम. लोकसंग्रह अधर्मान तूं लोकांनी वचूं नज म्हणून हे महापुरुषांनी एक मार्गदर्शन करूंक एक एग्जाम्पल म्हणून दिवच्याक आपणाल कर्तव्य करचें आसता. ती शक्ती कोरोवन घेता. ब्रह्मज्ञान जायनी चित्तशुद्धी जाल्ल्या म्हूण जाल्या सुद्दां आपणाल कर्तव्य तो व्यक्ती करता. कल्याक लोकसंग्रहार्थ. कल्याक लोकसंग्रह म्हळ्यार स्वधर्मे प्रवर्तनम. आपणाल धर्माचें हांव कशें पालन करता आसा तशी तुवें आपणाल धर्माचें पालन कोरका. तुका एकदम ज्ञान जाल्ल्या म्हणून तूं धर्म सोडून बसला. सॉरी, नॉट एक्सेप्टेबल. एक्चुअली कळ्ळें आसा. इट्स अ हास्यास्पद. सेवेन तो एक नमुने अशुद्धी येवच्या सूर जाता की आपणाल कर्तव्य पालन करचें आनी सहज जाता. रागद्वेश सुट्टना फुडें स्फुरण येवच्या सूर जायना फुडें दीज एलिमेंट्स वोंट कम इन द भाष्य. बिकॉज थंय शुद्ध ज्ञान प्रस्तूत करचें दॅट यू नेवर वेवर, that you never bring down the greatness of the उपदेश, the भगवद गीता तें प्रस्तूत करता सती जाल्यार मागीरचे आचार्यांनी ज्ञानेश्वरी इत्यादी हातूं हे स्तरांचोय उल्लेख केला. उपासन केल्यार कशें जाता, रिस्पॉन्स कशें येवच्या सूर जाता, प्रेरणा कशें मेळूं सूर जाता, आमी तें स्विकार करता ती. सो तुमगेलें कर्तव्य पालन करच्यान तुमकां एक सहजता येतली. केन्ना?
ईश्वरार्पण बुद्ध्या कर्म केल्यारी. So there is no need for a termination or a disconnect or suddenly giving up your kartavya. That is a very very major thing. ताका आमी संन्यास म्हणटात, विविदिशा संन्यास म्हणटात. आनी ते संन्यास घेवनचे आसना आय थिंक आय विल टेक संन्यास न्ही, ते कोणें दिवंक का. ते अधिकारी व्यक्तीने जबाबदारी घेवन दिवचें आसता. आपणाल कॅल्क्युलेशनान संन्यास घेतल्यार गाडी खंय वता आय डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक. एक परंपरस म्हूण जाल्यार पूर्ण अधिकार घेवन हागेल हाज्यान बरेपण जावो म्हणूची तुका कर्मबंधन नाका. केवल विविदिशा संन्यास ज्ञाना खातीर गुरु उपसती पूर्वक ते अधिकार प्राप्त करून ज्ञान प्राप्त करूक तूं संन्यास घे. म्हळ्यार सगळं स्व कर्तव्य कसलें आसा तुका ते बंधन करना म्हणून सांगलें. विद्वत संन्यासान तूं तो एक प्रश्न इट डजंट एप्लाय. रुल्स ऑफ कर्म अकर्मा डोंट एप्लाय. सो तशी एक व्यवस्था आसा. म्हणून सेवेन आमी एकदम की कर्तव्य आय हॅव रिजन अबाउट इट म्हणून एक मिथ्या अभिमानान करना तेलें. आय शूड बी एबल टू हँडल दीस मोर एफिशियंटली. आय शूड बी बेटर इक्विप्ड. आय शूड बी अनटच्ड बाय दीस म्हणून आमी प्रयत्न करताची. वी यूज दी एक्सटर्नल, नॉट जस्टिफाय आर इनकॅपॅसिटी आर एजिटेशन बाय दी एक्सटर्नल. सो इट बिकम्स गुरुक्षेत्र आनी थंय शुद्धी येता, संसिद्धी प्राप्त जाता. हें कोरका अशें कोरका म्हणून लोकसंग्रहार्थम लोकांक प्रेरीत करूक ती सहज आपणाल कर्तव्य करता ती आमी तें पळयता ती. और ईश्वर तांगेल द्वारा करून घेता. थंय आत्मज्ञान जाल्यार यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते. कले आमी स्पष्टतया पळयता ती ह्या लोकांतू यद्यत आचरति श्रेष्ठः. श्रेष्ठ कोण व्यक्ती आसा तो कशें आचरण करता की तत्तद एव इतरः जनः तशीच दुसरे लोक करता ती. सः यत् प्रमाणं कुरुते तो कशी करता कितें करता लोकः तद अनुवर्तते तशी करता ती. तशी करता म्हणून सहज आमी स्वीकार करता ती. हांगा सामाजीक स्तरार हे श्रेष्ठ म्हणलेलें कसलें डिफायन करपा पडटा वय की ना. म्हणूची बरे संस्कार जावंका ती सत्संग चालू आसका म्हणटात आमी. तोच पळतो तो मनुष्य तो श्रेष्ठ कल्याक कितलो पयस केले आतां न्हय ताजे वारी कोणें आसवे तो श्रेष्ठ म्हण एक संस्कार आयले समाजान. तूं कल्ल्यांक अर्थ जातलो. तो कशें केला ताणें कशें केल्या की हांवें करता म्हण बसले आरे. सो इवन दॅट श्रेष्ठ हॅज टू बी अंडरस्टूड. आमगेल जबाबदारी जाता कर्तव्य पालन करतना समाजाक एक आयडियल म्हूण प्रस्तूत करचें. इफ यू कॅनॉट बिकम दॅट आयडियल एटलिस्ट प्लेस दॅट आयडियल इन फ्रंट नावे हाऊस बापसूंक मस्त एक म्हणटा धर्म संकट जाता. घोटाळ करता आसा ती झगडता आसा ती फट्टी उलयता ती. जर चेडवांक मागीर आमी सत्य सांगपा पळय कळ्ळें न्ही. हे चल्लो आतां 12-13 वर्सां जाला की बुद्धी विकसीत जाता आसा स्टेबलायज जायनी. निमगे हॅव यू सीन गॉड. इफ यू हॅव नॉट सीन गॉड वाय डू यू टेल मी टू सिट एंड डू जॉब. सो स्वामीजी हाऊ कॅन आय टेल हिम टू डू जॉब वेन आय हॅव ऑल्सो नॉट सीन गॉड. थंय एक नमुन्या ऑनेस्टी आयली. बापरे यू सडनली एसेंड टू सम लोक म्हणून दिसता हागले पिता धर्म पळोवन. इतलं मीन इतलं कपट तागेल जिवनांत आसा. हांगा मात्र एकदम कल म्हणचें कसलें डॅमेज करतास तूं. अधिकार आसा आपणा जीवन हाळ कोन्न घेतलें. यू सिट यू डू बिकॉज देर हॅव बीन पीपल हू हॅव सीन. आय नो बरेच महापुरुश आसा ती आनी तूं तांगेल उपदेश घेवन करता आसा. ऑन देर एथॉरिटी आय एम टेलिंग यू टू सिट यू रेडी वेल सिट एंड डू. तशी बापसून म्हणका म्हाका कळ्ळी पण हांव कशें म्हणचें. तुका मस्तसण कळ्ळी म्हूण तूं चेडला शिकयता. हाऊ यू हॅव डेल्ट विथ युअर फादर आय नो बट यू स्टील टेल युअर सन नो बी नायस टू मी म्हणून. कपट सोड कापडता हें दीस इज व्हेरी पेनफूल. आमगेल मुखार येना पूण सगळें इतलें बरें जाता ती आमकां आमगेल लाज दिसता. सॉरी बट जाता. इट्स नॉट आर्टिफिशियल. इट इज अ जेन्युइन शिष्य साधक आर ट्रायंग टू bring to his conscious mind the good things and I am like this, I want to be like this. That is not chitta vritti nirodha. You are not yet. It's a temporary feeling of goodness, but there is so much corruption. We have to deal with it. You and me, we have to deal with it. Why are you only superimposing goodness and trying to
बिलीव यू आर गुड एंड नॉट अटेंडिंग टू वॉट कचरा आय एम ट्रायंग टू अटेंड. सो तशी सण जायना पळय, कोड उसूर जाता. हांव संपर्काचें कसलें म्हत्व आमी कपट करून देवा मुखारी गुरू मुखारी आमगेलें बरेपण प्रस्तूत करना. ती वेल मिनींग बट फूलिश. एक आय एम ट्रायंग टू बी गुड म्हूण त्या वेळा खातीर कोर न्हू. वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट अटेंड टू वॉट इज नेसेसरिली अनडिझायरेबल. ती स्वच्छता आयल म्हूण जाल्यार you can be a better father, you can be a better parent, you can be a better brother, whatever, better son. So तितलें एक बल सत्संग जाल म्हूण येता ना जाल्यार एक काल्पनीक सगळें सुपर इम्पोजिशन आनी कलें ना. एका वयर एक फट्टी वयर आनी एक म्हणूची हें यद्यद आचरती श्रेष्ठ म्हणलेलें तशीच लोक करतात म्हणून ते एक आयडियल प्रस्तूत करतात. आमी तशी करतात. कितलो मोठा कितें जाता जाय न्ही जाल्यार साध्य आसा तूं करी. आय एम अटेंडिंग, यू कॅन ऑल्सो डू म्हण तशी एक कन्विक्शन पूर्वक धर्माचें रक्षण करचें आसता. ना जाल्यार लोक संग्रह जायना, थंय विभाजन जावचें सूर जाता. आमगेलें कल कर्तव्य म्हणूची लोकांक कळ न्ही जाल्यार एकाच एक अर्थ जाता, अनर्थ जाता. म्हणून तें एक कर्तव्य म्हूण लेखून करी. तांतूं गुरू हो संतोष ना वे. विनश्यन्तु विदूषकाः तें करतना अवस्था शांभि मेस्तु आनी प्रसन्नोस्तु गुरु सदा. आमगेल प्रार्थनेन सुद्दां आय विल टेक अप धर्म एज एन ऑफरिंग टू माय गुरू. आय विल फॉलो, आय विल रिमूव वॉट इज अनडिझायरेबल इवन दो इट मीन्स फ्रिक्शन, इट मीन्स coming out strong. I'll be brave. In that, I'll attempt to maintain my poise. I won't do it with rajasikta. Padel na main haan padash ke hai nak maka. I'll try to maintain my mental peace, and my 1 meter that I'm going about it correctly is prasannata of the Guru. Prasannostu Guru sada. So म्हाका विचलन जालें, कार्यकर्त्यान विचलन जाता, बट गुरूंक खुशी आसा मेरी हां म्हगेल प्रयत्न करेक्ट आसा. आय एम मुवींग इन द करेक्ट डायरेक्शन. जायना हांवें. That is the correct teacher who will push you beyond your assumed limits. When म्हूण समोरची हाय लेवल ऑलिंपिक लेवल एथलीट्स आसतात they are really dependent on their coaches. नाजाल्यार जायना, मोटिवेट करपा पडटा. I have managed 18 म्हळ्यार it is that coach who will know he cannot do more, he should not, or he should do more, he will push him to 22. If he is not there, this man will never rise. So एक फिजिकल हंत सुद्दां एक समगत अशें जावं का वेर यू मे एक्सीड डेंजरसली और यू मे अंडर अचीव. सो तशी आध्यात्मिकांतू जावं का पडटा आनी तें मार्गदर्शन आमकां मेळता आसता. तांचे घेवन आमी मुखार वचें. यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंत्रितः मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. विचित्र एक हांच नवें न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि. हांगा तांची सडनली आपणाचेर घेता आसा. थंय कोण पुटणमाम कृष्ण आपणाल फ्रेंड जावन आशिल्लो. खंयच्या स्तरार्थान उलोवचें. आतां गुरू जावन नारायण रुपेण उलयता आसतना वस्तुतः मध्यांत कसलें कर्तव्य म्हूण ना. परमात्मा साक्षात भगवान उलयता आसा. कसले रिस्ट्रिक्शन्स कल कर्म जाल्यार सुद्दां न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यम. हे 3 लोकांत म्हगेलें कसलें कर्तव्य म्हूण ना. आय एम नॉट बाउंड बाय द रुल्स ऑफ कर्म. नानवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि. हांव सगळें निर्माण केल्या जाल्यार यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंत्रितः जाल्यार हांव नित्यशुद्ध बुद्ध, हांव परमात्माची साक्षात, हांव भगवान, म्हज्यांत कसलें कर्म ना म्हणू थंय व्यक्ती रुपेण आयिल्ले कृष्णान म्हणलें म्हूण जाल्यार मम वर्त्मा अनुवर्तन्ते. म्हगेल वाट हांव दाखयले मार्ग वर्तमान अनुवर्तन्ते ताजेरीच मुखार वता लोक. हे पार्थ सर्वतोभावेन आनिकल करतले उत्सीदेयुर्मे लोकाः न कुर्याम कर्म चेत अहम. हांव कार्य आपणाल कर्तव्य करनी म्हूण जाल्यार उत्सीदेयुः इमे लोक. हांव सगळे लोक एक व्यवस्था आसा. आय डेमॉलिश इट. सिस्टम्स म्हणटा ती आय डेमॉलिश देम. पीपल विल बी लॉस्ट. दे वोंट नो वॉट टू डू. शंकरस्य कर्तास्याम उपहन्याम इमाम प्रजाः.
संकराचें हांव कारण जातलो एडमिक्स्चर म्हणटा ती आतां उगडास जावन घेया ती हो वेळू तावळी समज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादी इत्यादी सगळें आशिल्लें आपआपणाल कर्तव्य आशिल्लें एंड सोसायटी वॉज नॉट बाउंड इट वॉज डिपेंडंट ऑन दोज रुल्स डिपेंडंट म्हाका कळटा नवें तुमगेले नियम आसतात नवें टॅक्साचे नियम आसतात ती उल्लंघन केल्यार घोटाळ जाता अरे वेहिकल चलयतना एक तुमी नियम केला आनी स्विकार करतात न्ही कल्याक कोणकी डेल्लीन बैसून नियम केलो रोडार कार ड्रायव्ह करतना लेफ्ट सायडाक करता हांव रायट सायडांतल्यान करता म्हाका कल जातलें सो वी एक्सेप्ट दॅट फॉर अवर ओन सर्वायवल आनी कल्लें सो तशी इवन लौकीक स्तरार नियम केलेले कलकी कारण आसता ताच्यान रक्षण जाता सो हांव हें जगत सृश्टींत कलकी नियम केल्या आदी आनी जस्ट टू प्रूव I am beyond it. If I don't adhere to that, people will be misled and they will try to jump out of it when they are still in the clutches of the karma niyama. So तशें आशिल्ली मितशी एकाच एक अर्थ जातलो सो आपणालें स्टेशन इत्यादी तदनुसार कर्म करचें कोरका थंय तें संकरस्य कर्ता स्याम I will be a reason for the admixture ब्राह्मणान क्षत्रियान शूद्रान वैश्याल काम करूं सुरू केल्यार अनधिकार चेष्टा जावन एकाच एक अवस्था जातली तशें आसतना आतां आमी तें एक जाती घेवन केल्यार अर्थूय जायना कलमा तशी कले चलनात ब्राह्मण म्हणून घेतल्यार एक ते कास्ट एक कलकी ऑलमोस्ट लायक अ फॅमिली म्हणून येद कर्तव्य कले ब्राह्मणालें संध्यावंदन आज करतालो जाल्यार आतां स्वाम्यान सांगल्या म्हणून आनी आपणाल चल्ल करता म्हणून हांवें 28 टायम्स गायत्री जप करता अशी एक अवस्था आसतना फिक्स्ड आमी कसलें सांगूं जायना ब्राह्मण म्हणून जाल्यार ब्राह्मणत्व येवंका म्हणून एक प्रयत्न करून आमी करता ती आनी आपणाक एक कुल परंपरा इत्यादी घेवन हें मगल कर्तव्य हें मगल कुटुंब मगल ही जबाबदारी तितून आसना ह्या कुटुंबे प्रती इत्यादी करून आमी आमगेलें कर्तव्य रिडिफायन करून आमी करता आसा ती त्या कर्तव्यांतू एडमिक्स्चर येवं नज म्हणून आपणें हांव मगल कर्तव्यशें हांव करतास म्हणून कृष्ण सांगतास तुमगेल एक समाजांतू आपणाल कर्तव्य केलें म्हणून एक व्यक्ती कसलें दिल्लेलें आसता त्या कर्तव्याचें पालन जावंका म्हणून तशी एक लक्ष दवरून हांव मगल कर्तव्याचें सो टू से पालन करता आसा सो टू से कर्तव्याचें पालन करता आसा वेन आय एम नॉट बाउंड वेन आय एम नॉट डिफायन्ड बाय कर्तव्य कळ्ळें हांगा उत्सीदेयुः इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम हांव आपणाल कर्तव्य म्हूण कर न्ही जाल्यार आय विल बी डेमॉन्स्ट्रेटिंग समथींग very very wrong not for me but for the person who will naturally anuvartan magal karta asa out of sheer bhakti and confidence that I am guiding him it will be a terrible thing so I will not do this I will not misguide and I will behave as though yes I am bound I have to do this so you also do tashi hang sangya saktah karmanya vidvanso yatha kurvanti यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा आसक्तः चिकीर्षु लोक संग्रहम किलगमट सांगा सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत है बाबा हांव कोरकाचें आमाय मगल कर्तव्य हांव कोरका ना जाल्यार गडबड जातल घरा तशी एक भावनेन कर्मांत बद्ध आशिल्लो आसक्त आशिल्लो आसक्त म्हाका कर्म फलांत आसक्ती आशिल्लो हांवें कोरका म्हाका तें जाय नथींग रॉंग अज्ञान आशिल्ली न्ही ती कॉज इफेक्ट हांव कोरका म्हाका तें जाय इट इज अ गुड थिंग आय विल वर्क फॉर इट म्हळ्यार कशी करता ती की अविद्वांस अज्ञानी करता कुर्याद विद्वांस तथा आसक्तः तशीच विद्वानान ज्ञानीन आसक्त जावन आसून सुद्दां कोरका चिकीर्षु लोकसंग्रहम लोकसंग्रह करूंक स्वधर्म पालन कोरोवच्याक प्रयत्न करतल्या ज्ञानीन सुद्दां सहजतया आपणाल कर्तव्य पालन करूंक सो दॅट अदर्स आर ऑल्सो मोटिवेटेड इन अंडरस्टँडिंग and following one's own dharma dharma as son dharma as so many things तशी आमी आतां कले धर्म म्हणटा ती आपणाल कर्तव्य म्हणटा ती अ स्टुडंट शिकचें हें सगळें जोशपूर्वक न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्मसंगिनाम आयकतास
न बुद्धिभेदम जनयेत अज्ञानाम कर्मसंगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरः। अज्ञानी का अंकल करता, ये क्या कर रहे हो, ये तो सब मोह माया है, छोड़ दो अशी सांगले उपदेश तुमच्या वचूल्या रे पाप नाही पण घार वचूल्या ताका बुडयतली अशे उपदेश तुमचे। न बुद्धिभेदम कर्मांत बद्ध मनुष्याक ते कर्म कशी कोरका ब्रिंग एफिशिएंसी, गिव अप रागद्वेष in the process, and then you will naturally realize you are not bound by karma. There I will release you. Till then work correctly म्हणून उपदेश दिमका। न बुद्धि भेदम कर्म कोरका की ना हांव कोरकावे ना, हांव ब्रह्मज्ञानाचे प्रयत्न करतस, हांव निरंतर जालें तितले मटाक म्हाका दिवसांत तूं 1-2 तास पणी भाष्य चिंतन कर न्हू, प्रकरण ग्रंथ चिंतन कर न्हू, हांव केन्ना शुद्ध ज्ञान प्राप्त करचे प्रयत्न करतस तें कर्म म्हाका लागू जायना। आय डोंट वॉन्ट टू डू कर्म म्हळ्यार बुद्धी भेद जाता। यू डोंट वॉन्ट टू डू कर्म, वाय? बिकॉज यू आर बियॉन्ड कर्म। सो ओनली वेदांत चिंतन you will do, you don't need to do उपासना, फायन। मागीर कले एक विषय येता, कोणाकी बर ना म्हूण जाता, चलया लग्नांत घोटाळ जावच्या सूर जाता, ता वळखलें सगळें वचूलें, यू थ्रो द होल थिंग आउट ऑर घोटाळो बरेंची। एटलीस्ट यू हॅव टू एडमिट टू युअर सेल्फ खंय की घोटाळ जाला, आय हॅव नॉट अंडरस्टूड कर्मा, सिम्पली बाय टेकिंग अ संकल्प आय एम बियॉन्ड कर्तव्य डज नॉट लिबरेट यू। सो अगेन स्टार्ट उपासन कसलें करा ती कुल परंपरा केलें स घोमटेकून करा ती मुखावेल पिढी खातीर बल यावं। देन सो तशी जोशयेत सर्व कर्माणी विद्वान युक्त समाचार म्हणून जी स्वाम्यांगेल्या अनुग्रहान भरपूर एक्टिविटीज जाता आसा ती वेर ईच इंडिविज्युअल साधकान कॅन कनेक्ट। म्हाका स्तोत्र म्हणू येना, म्हाका भजन म्हणूक म्हणता म्हणूक कले ना जाल्यार लोकांक भोव त्रास जाता म्हणून म्हाका हांव साय व्हंकल करूं आनी मस्त साय आसा संस्कृत शीक प्रार्थना वर्कांत हांवें करी एक्ट एज अ वॉलंटियर। एबंडंट opportunity is being given to connect through whatever you feel you can deliver karma hai, but it becomes immediately seva, why ki na? That's core only you can connect to the divine. Na I don't have save करता ती इतले वर्ष save केली पळेल वे अहंकार कितलो आसा कले लाभ ना, म्हाका अहंकार ना बा, हांव जो जाप करता खंय वतस गाडी। Corruption has not even been discovered, let alone any possibility of its removal. So तशें आशिल्ली मीती एवरीबडी इज अटेंटीव वांट आसात, इट्स नॉट अ जोक। चिक्के सुद्दां एक कोणे कले म्हणल्यार आमकां तितलो दुख्ख जाता टू लेट इट गो। कितले एक विश्वास जावं कितले एक धैर्य जावं वी बिल्ड अप दॅट पोटेंशियल थ्रू सेवा। फॉलिंग मिस्टेक्स करतात हें करतात ती स्टील वी कम अप बिकॉज दॅट एनवायरमेंट इज दॅट। पॉलिटिक्सांक चल अशें ना, यू वील हॅव टू फेस युअर सेल्फ, दॅट इज ऑल, एंड रायज। You can justify, you can say no, but eventually again you will have to say I have made a mistake, now let me grow out of it. So तशी एक आयडियल सो टू से वातावरणांत तूं एक आमी अभ्यास कर न्हू, सेवा रुपेण आमगेलें एक कर्तव्य पालन कर न्हू, बल वाडोव न्हू, आमगेल्या जिवनांत वी लेट इट स्प्रेड दॅट सेम इंटेलिजन्स, दॅट सेम डिवायन एटिट्यूड, नॉट एन एटिट्यूड टू अ पर्टिक्युलर है बट द कंप्लीट एक सरेंडर आमी ते कर्म करतात ती, वय की ना? म्हणूच ते जोशयेत सर्व कर्माणी विद्वान युक्त समाचार। युक्त जावन विद्वान जावन न्हू, म्हाका कर्माची गरज ना, हांव करना, जर तूं करी न्हय हांवूय करता तुवें करी म्हणून कर न्हू, जोश येत सगळें बरे बरे कार्यांत तूं प्रोत्साहन दिवंका प्रगती शीघ्र जाता, कर्माचे बंधनांत न्हू मुक्त जावची संभावना आनी चड जाता, वाडता, कर्म बंधन जायना। प्रकृती क्रियमाणा आनी गुण आज इतलें दवरया। आनी कलें तशी उपदेश दितना मुखार सुद्दां 15 अध्यायांत सगळो उपदेश जाल्लो वस्तू पुरुषोत्तम योगा नंतर, जाल्यार ताका आजून एक चिकेची अस्पश्टता आसा म्हूण समज दिसता म्हणून आनी एक्सप्लेनेशन्सांत वचून 16, 17, 18 अध्याय आयला, तांतूं मस्त आमकां मार्गदर्शनाचे अंश मेळटा ती गुण घेवन कशी प्रकृती एक व्यक्तील आसता आनी कलकोरका सिंपली एक अमूक परिस्थितीन तूं वॉट इज द रायट थिंग टू डू माय उत्तर आसना, कोण तें करता आसा ताजेर निर्भर जाता वॉट इज रायट फॉर हिम, वय की ना?
कोपिष्ट मनशान एक परिस्थितीन तूं रप्पन कले म्हणल्यार ताकले इट्स नथींग ग्रेट. भिवन आशिल्लो अक्कल करचे आनी भयंकर दाक्षण आशिल्लो मनशान एक चिकेच एडवर्स सिच्युएशनान तूं कले उरलें न्ही जाल्यार इट इज नॉट ग्रेट. सो हील हॅव टू बी टोल्ड वाय डीड यू बॅक आउट, यू शूड हॅव स्पोकन. तवड उलोवंक आशिल्लें धैर्यपूर्वक. कल कर न्हू तें आतां स्वर साधना म्हणलेलें आमी चिकेच नॉमेनक्लेचर चेंज करता आसता ती बिकॉज इट्स अ लिटल मिसलिडींग. स्वर म्हळ्यार सारे गमप स्वर म्हूण लेखता ती ना, एक स्वर घेवन म्हणून ताका नांव दवरलें निनाद म्हणून. निनाद नाद आसा, निनाद म्हळ्यार भायर आयलो, क्षिप्त भायर आयलो नाद. यू आर नॉट डुईंग एनीथींग अबावट इट. सो आमी आनी आ म्हणलें आतां स्वाम्या मुखार बसून आ म्हणटना अशी आ म्हणचें ओम म्हणून सुर काय जप म्हणका पडटा. लेट इट हॅपन म्हणून तें आ करूं शिकयता ती. इट इज जस्ट दी वैखरीन तूं प्रस्तुत जालें नादू. इट डजंट मीन एनीथींग. इट इज नॉट इवन सा, इट इज नॉट री, कल्ले ना. सो ते निनाद जालो आनी इन द प्रोसेस हगूर युअर अटेंशन इज बीइंग ब्रॉट टू युअर ब्रिदींग. इट इज नॉट स्वर फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग युअर वॉयस. हें सगळें एडिशनल बोनसीस. कॉन्फिडन्स वाडतलें. विचित्र परिस्थितीन तूं धैर्यपूर्वक उत्तर येवचें आसूर जातलें. आपणाकच आश्चर्य जातलें, बापरे हें धैर्य खंयच्यान आयलें. तशी वाणींत एक सौष्ठव माधुर्य येतलें आनी मेन बॉडी इंटेलिजन्स स्टेप्स एंड ब्रिदींग तुगेल समज आमकां म्हणून ही उपासना आशिल्ली ती निनाद म्हणून सांगल्या. आनी मुखारी आमी स्वर साधन करतात म्हळ्यार तुमी सा रे ग तें करता आसत म्हणून आमी लागतात. अदरवायज निनाद निनाद सेशन्स म्हणा ती, क्लास म्हणा ती, कले म्हणा ती, गमटे करून करा ती. सो तशी एक प्रक्रिया दिल्ल्या मस्त स्तरार एक बरेपण जावचें आसूर जाता. आमी तें भवानी शंकर देवाल प्रसाद म्हणून ग्रहण केला आनी महाशिवरात्री वेळार आनी 2 म्हयन्या नंतर रथोत्सवा वेळार आमगेले निकट जावन आशिल्ले वॉलेंटियर्सांक हें प्रस्तूत करतना सांगतना हांवें कोर येद म्हूण तांणी फीडबॅक दिना फुडें हें एक कल म्हणटा ती समाजाक प्रस्तूत केलें. थ्रोन इट एट यू करा ती. सो लोकसंग्रह स्वधर्म प्रवर्तन जावं का म्हणून हांवें एक प्रयत्न करता ते आमी सहजताय आमगेले आचार्य करता ते. सो तांगेले एक दृश्टांत घेवन जोशपूर्वक आमगेले कले कार्य करचें कर्तव्य करतना एक मन प्रसन्न जावंक तें आसता. सेवेन तूं तें वील बी द ऑलमोस्ट वन टेस्ट. ते एक मनाचें नॉट आर्टिफिशियल प्रसन्नता येवचें आसूर जाता, आत्मप्रसादांत लक्षण येवचें आसूर जाता. देन वी नो that particular experiment has been successful. We are no longer influenced by very petty considerations म्हणून कळटा. अर्थ जाता एक कार्य सांगल्या तें केल्लें. मित्र 4 लोक सेवक करता आसा ती भायर येवन कडवू तोंडान न्ही बट ताणें तशें म्हणलें म्हाका आवड न्ही तितल्यार स्तरार आसता यू डू इट अगेन आनी कलेन ती मागीर फायनली हें आमी कोणा खातीर करता आसा ती इन इट सेल्फ ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकंट वर्क. बट आमी करता आसा ती तान लक्ष दवरून केल्यार यू विल बी एबल टू डील विथ इट इंटेलिजंटली. यू वोंट बी एफेक्टेड. यू वोंट मेक दॅट सिली वर्क अ प्रेस्टीज इशू सेवेचें which could have probably been done better by some other people or got it done by some. But आमकां आमी सेव करता आसतना एक मन प्रसाद येवंका. सो ते ऑल दीज थिंग्स आर देर म्हणून ते जोश येत सर्व कर्मांनी म्हणलेल्याक आमी सांगता आसा ती तुगेलें कर्तव्य ना करी म्हणून कशीच हें न्ही इंटेलिजंटली मन प्रसाद यावा. उपदृष्टा हनुमंताच्या भरता भोगता महेश्वर. उपदृष्टा देवस्स म्हणून कळ्ळो सेव करतना. हनुमंत हांव घोमटे कोन्न केल्लें इंटेलिजंटली केल्लें. एक सिच्युएशनान तूं भिवन कले उलोवंका तवळ उरलय न्ही म्हूण जाल्यार ना हें सेव आय वील टॉक म्हूण घोमटे कोन्न एक कोप्पनातील एक कले आपणाल एक अभिप्राय सांगलो और करेक्ट केलो म्हळ्यार तो हनुमंता जावन आसा अशी पळयना देव अनुमती दितास म्हूण जाता. तशी विंगड स्तरारी उपदेश आमकां प्राप्त जाता. लक्ष्य भाष्यकारांनी पुनः प्रस्तूत केल्या त्या विसरनातिले आमी करतात. इकर जाल्या
1 hour 15 minutes नव्हे पावणे 10 कसूर केलेलंस का आज एक भजन करूया खंच करूया खंच करूया हाँ सीनियोरिटी वेद व्यासम भजे करें कृष्णम वंदे नेक्स्ट टाइम पढ़े आता म्हणता पळय आधी तुमगेले निनाद अभ्यास तुम्ही केलेलास म्हण जाल्यार त्याच्यात की नेवल लिटल फिंगर खंय वता टक इन द टमी अ लिटल कोण बसू नाकात लिटल द स्ट्रेन फिजिकल स्ट्रेन हांग सदा येवन वता तितलेंची आनी हांगा चेस्ट इतलेंची श्वास अशी घेवचो ना यातल्यार अशें वचका fill this area of the lungs. So अशें हांगा एक भायर येवच्या सूर जाता तशी tummy below the sternum may pop out a little, perfectly okay, but अशी येवन आत्ता जे लक्ष दिता जे भजन करूया वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् पुण्यनामां नमाम्नाय कुलवर्धनम् पुण्यनामाम्नाय कुलवर्धनम् सूत्रधारं महाकाव्यकारं भजे सूत्रधारं महाकाव्यकारं भजे कृष्णद्वैपायनं भजे बादरायणम् कृष्णद्वैपायनं भजे बादरायणम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् देवकीनन्दनं धृतगोवर्धनम् देवकीनन्दनं धृतगोवर्धनम् उद्धवोद्धारकं
उद्धवोद्धारकं पार्थ जयकारकम् पूर्णपुरुषोत्तमं भजे नारायणम् पूर्णपुरुषोत्तमं भजे नारायणम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् भाष्यकारं भजे भारताधीश्वरम् भाष्यकारं भजे भारताधीश्वरम् दक्षिणास्यं सन्न्यासीनां कुलवर्धनम् दक्षिणास्यं सन्न्यासीनां कुलवर्धनम् धर्मसंस्थापकं द्वैतभ्रमवारकम् धर्मसंस्थापकं द्वैतभ्रमवारकम् शङ्करार्यं भजे संवित्परमायणम् शङ्करार्यं भजे संवित्परमायणम् वेदव्यासं भजे देशिकाधीश्वरम् कृष्णयोगेश्वरं भजे जगदीश्वरम् भाष्यकारं भजे भारताधीश्वरम् प्रकाशमानां प्रथमे प्रयाणे प्रतिप्रयाणेऽप्यमृतायमानाम् अन्तःपदव्याम् अनुसञ्चरन्ति आनन्दरूपाम् अबलान् प्रपद्ये आनन्दरूपाम् अबलान् प्रपद्ये ऐ श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं श्री गुरुभ्यो नमः। ऐं श्री गुरुभ्यो नमः।
त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम् सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान् मयि स्थिरा। नन्दन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः अवस्थाशाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु कुरु सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। मस्त स्वर ज्ञान जावं का म्हूण ना, पण एक वर्च असल्यार एक स्वर घेवन सुद्दां कोर येता. क्लासांत मात्र करतना, चार लोकांक सांगाती मात्र करतना एक स्वर घेवन करतना तर ह्या स्वर खंयचे तुमी B1 B2 खंयचे सेट करतात ती तुमगेले प्रशिक्षक आसत सांगतली तर एक स्वर घेवन सगळ्यांनी करता. तर लागना म्हूण जाल्यार कशी कोणाक शिकोवचें वचून आसा. सो यू बी ऑथरायज टू इट. When you can harmonize, when you can listen to one swara and get that swara, then you are permitted to teach. Independently you want to do, nobody needs to restrict you or prevent you. आराम से करने पड़े. जाए ना बोलो जाले मैं कहीं की वचन personally is a comfortable swara for me. I can do like that. But now daily courses म्हूण जाल्यार एक पण सैर जाल्यार ते आनी लो वतले आनी खंय जाल्यार हाय वतले. I don't want to vary much. I'll use this. I'll fix something. I'll ask somebody like Muligar Mama something. खंयचें करचें हिंदू धर्माक सारकें. हिंदू धर्माक निम बोलो हाफ हैम पिच वापर येता हांवें. That is good for my voice. म्हाका रेंज पडून he'll decide for me. टायम आपणा षड जो करूं then I'll stick to that. So you can do that personally or not use anything. But class म्हूण करचें जाल्यार एक फिक्स करूं you should be able to sink into that and only then शिकोवचें आनी प्रयत्न धैर्य करात. ओके. ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव.